El planeta Tierra, hace 4,5 billones de años. Una esfera ardiente de material de colisión cósmica. Un mundo violento cubierto por un mar de lava derretida. Con el tiempo, la superficie se enfrió y se hizo corteza. Grandes nubes de vapor emergieron. Cayeron lluvias que formaron vastos océanos. La corteza se partió en grandes placas que formaron los continentes, creando el rostro del planeta como lo conocemos. Pero las leyes que crearon la Tierra aún gobiernan. Alrededor del globo hay una atmósfera volátil. Y dentro de él, un mundo de calor aún arde. Flotando en este interior, las placas de la corteza permanecen en movimiento. Solo en una capa delgada entre el calor y la atmósfera puede haber vida y prosperar, pero siempre a merced de estas fuerzas colosales. Que hacen erupción, estremecen la tierra firme y descienden del cielo. No podemos controlar tal poder, pero usando los poderes humanos de invención, podemos aprender a comprender y sobrevivir. Las fuerzas de la naturaleza. Hay lugares donde las fuerzas primordiales aún se muestran, donde la lava corre libre desde el interior de la Tierra. Estas mismas fuerzas pueden hacer erupción de repente, sin aviso alguno, con consecuencias terribles. Durante cientos de años, el volcán llamado Soufriere Hills en la isla caribeña de Montserrat estuvo dormido. Pero en 1995, 12,000 habitantes se dieron cuenta que vivían en una bomba de tiempo. Situation has escalated. This followed a major ash fall at just after 8 o'clock this morning. The scientists have told us that they can no longer guarantee 6 hours notice. All incoming data are being processed on a near real-time basis because the volcano can just go off with little or no warning.
Cascadas mortales de ceniza, gas y rocas de lava, conocido como flujo piroclástico, bajan por la montaña a temperaturas de más de 1000 grados. La erupción continuó y dejó a la capital de Plymouth en cenizas. Pero hubo tiempo de evacuar a la población de 4000 habitantes. No se perdió ninguna vida. Pero afuera de la ciudad, el flujo piroclástico mató a 19 personas, quienes ignoraron los avisos. Para los científicos, este lugar se ha convertido en un laboratorio. En el observatorio del volcán Montserrat, la doctora Marie Edmonds es miembro del equipo británico de geología. I became a volcanologist because we know so little about these dangerous mountains, and I saw that studying them could mean better forecasts of eruptions, which could save many lives. I sometimes feel like the volcano is almost a living thing. It grows, it breathes, it even has a kind of pulse. I grew up wanting to be an astronaut or a spy, but living alongside an active volcano is just as exciting. Right now, there are signs the mountain is building towards another big event. We feel a great weight of responsibility on our shoulders, but it's difficult, trying to figure out what might be happening miles below in the crust of the Earth. Montserrat is actually the peak of an undersea volcano, which was built up by a collision between two plates of the Earth's crust. As the heavier plate plunges beneath the other, intense heat and pressures melt the leading edge into magma. The magma rises into a chamber and then heads towards the surface. If it reaches the surface quickly, it can generate enough gas to explode. Smaller explosions continued here, and during the last couple of years, thick magma has built a 500 megaton mountain above the vent, a huge lava dome. We believe it will collapse, and that it will trigger more explosions and potentially dangerous pyroclastic flows. Hay señal de peligro cuando los instrumentos muestran un incremento en terremotos, señal de que el magma crece, causando temblores dentro del volcán. El monitoreo de rutina enfrenta una emergencia. Deben revisar los instrumentos diseñados por Marie que monitorean los gases que salen del volcán.
We've discovered that if the volcano suddenly exhales more gas, it can mean that the activity is ramping up to an eruption. So today, the volume is up, and that's a worrisome sign. Next, we have to fly as close as possible to the crater of the volcano to get more data and to evaluate the situation. This is one of those times when the research we conduct is a bit risky, especially for my partner, Richard Hurd. One of his jobs is to install a laser reflector, which can measure even a few millimeters of ground deformation. That can tell us if magma is filling the chamber below and causing the ground to swell. We avoid dangerous situations unless it's absolutely necessary. Too many researchers have died in recent years because eruptions surprise them. Toda la evidencia sugiere que el domo está más inestable. El derrumbe parece inminente. Los avisos de los científicos convencen al gobierno de empezar a evacuar. En una noche de julio, sucede. Erupciones violentas lanzan las cenizas a más de 15.000 metros de altura. Gracias a la advertencia, no hay un solo muerto. A veces cae ceniza, pero la mayoría ha aprendido a vivir así. Most likely the eruptions will pause for a while, then begin a new eruptive cycle. But as long as we continue to monitor the volcano, as long as we continue to unravel its secrets, there's no reason for anyone else on Montserrat to be harmed or to lose their life. And that in itself is reason for celebration. Lo que los científicos aprendan en Montserrat puede ayudar a millones de personas que viven cerca de volcanes en todo el mundo. Pero hay otra clase de evento debajo de la Tierra que es más difícil predecir y mucho más peligroso.
Entre los lugares con más riesgo está una parte muy poblada de Turquía, donde placas de corteza terrestre se empujan a lo largo de miles de kilómetros. Se llama la falla del norte de Anatolia y puede causar un desastre repentino, uno de los desastres naturales más mortales, un terremoto. Si pudiéramos dividir las placas y descender adentro, veríamos que a 20 o 25 kilómetros se convierten en rocas extremadamente calientes que se mueven en direcciones opuestas, abajo, en el interior semiderretido. En algún punto de la falla, las placas están muy unidas y luego de un largo tiempo se concentra una enorme presión. Finalmente se liberan y pasa una sobre la otra, liberando olas poderosas de energía que llegan a la corteza, sacudiendo la superficie. Casi encima de la falla se encuentra una ciudad majestuosa, Estambul, Turquía, que ha sido sacudida por sismos a lo largo de su historia. Dentro de la ciudad, una estructura notable ha resistido 14 siglos de terremotos. La Hagia Sofía es una maravillosa obra de arte y arquitectura, pero para un hombre también es un tesoro de historia geológica. El geofísico Dr. Rothstein ha dedicado más de una década a los sismos en Turquía, tratando de predecir cuándo y dónde ocurrirán. Aquí encontró una pieza crítica del rompecabezas. When I first learned that since ancient times, the clerics of Hagia Sophia kept records of their earthquake repairs, I was tremendously excited. Because with such a chronology of quake dates and damage, combined with other data, we might discover a pattern that could help us forecast quakes. Such a discovery is every scientist's dream, and in some ways, it came true. It turned out that 11 major quakes in the last 60 years had occurred in a largely westward progression, and I kept asking myself why. We went out to take a look at each quake site, and we began to form an idea about how built-up stress, where the plates are locked, suddenly gets moved during an earthquake. We turned our data into a computer model of stress being transferred by a quake, with red showing where stress increased along the fault, and blue where stress was relieved. Suddenly, the puzzle pieces fit together. With each quake, stress didn't just dissipate, but moved down the fault, where it concentrated again. And in most cases, a major quake struck in the red zone where stress had increased. Our model suggested that the next great quake might strike Izmit, a city of more than 200,000 people. Y el 17 de agosto de 1999, el desastre ocurrió.
El terremoto de Izmit fue de 7.4 grados y duró 45 segundos. Una eternidad para aquellos que lo sufrieron. Las televisoras captaron las consecuencias cuando los rescatistas buscaban gente atrapada entre los escombros. Mil edificios fueron destruidos. 500,000 de personas se quedó sin hogar. Algunos creen que los muertos llegaron a ser 25,000. La cifra real quizás nunca se sepa. Las muertes fueron causadas en gran parte por construcciones baratas. En varios lugares, estructuras modernas quedaron en ruinas junto a antiguas mezquitas intactas. Luego del terremoto, la comunidad internacional llegó con comida, medicinas y refugio. La mayoría decidió reconstruir en Izmit. Pero si no se aprende la lección, su futuro no es muy brillante. The most important thing we can do is to build safer structures. And we know how. We just have to make it a priority. What I want to do is to improve our ability to forecast when and where an earthquake will strike. We calculate that stress has now reached a segment of the fault beneath the Sea of Marmara. Sadly, this area where the next major quake is most likely is just 10 miles south of Istanbul, a vibrant city of some 10 million people. To give these millions of people a warning just before a major quake hits, seismometers have been placed near the fault segment we think is most likely to rupture. Warnings could reach Istanbul a mere 10 to 20 seconds before the violent shaking waves arrive. And the hope is that people will have a few moments to get themselves and their families to a safe spot. It's almost impossible to convince people that they have a serious earthquake problem to contend with unless they get some kind of dramatic warning sign. And for Istanbul, Izmit was that warning. Los movimientos debajo de la Tierra interrumpen la vida ocasionalmente. Pero moviéndose arriba está el gran choque de fuerzas conocido como clima.
Los gases de la atmósfera pueden desatar poderes devastadores. Este es el hogar de algunas de las tormentas más severas. Una región de los Estados Unidos conocida como el Callejón del Tornado. Conditions are pretty favorable for some explosive thunderstorm development. In fact, some of that's going on right now. There's going to be a threat of severe thunderstorms, large hail. Storms continue to intensify. Take your tornado precautions. Do it now. El 3 de mayo de 1999, una serie extraordinaria de tornados asolaron Oklahoma y dejaron toda clase de destrucción. I remember 2x4s snapping, just snapped like toothpicks, you know. Everybody says, you know, what do they sound like? And it sounded pretty much like a freight train. But you were underneath the train. The house was gone, and I haven't found the refrigerator yet. I looked out across the street, and I said, there's no houses across the street. I can see until 4th Street. Muchos sobrevivientes fueron advertidos gracias a un equipo poco convencional de científicos.